आम भारत को कहीं इनक्रेडिबल इंडिया कहुए जानी कहीं आजिर भारत निज भितर अनेक इतिहास संस्कृति और पुरातन कला भास्कर्य को बांधि रखी ता भितरु किछि एमिति जिनिस अछि जहाकू एबेर अत्याधुनिक समय रे बुझिबा आम पाखरे संभव हेउनी। आजिर भारत रे आपण जेउ भी कोण को जानतु सेठी किछि एमिति अद्भुत जिनिस आपण देखिबाकू पाइबे जहाँ आपणकर चिंताधारा बदली दे पारिबो। आज आमे किछि चमत्कारी मंदिरर विचित्र रहस्य विषय जानिबा। एई मंदिर रे पथर भितरु बाहरे संगीतर स्वर। एठारे एमिति चमत्कार हेबा पछरे कोन रहिछि कि भगवानकर किछि अलौकिक शक्ति ना एमिति किछि प्राचीन टेक्नोलोजी जहा आज भी मनुष्य हाथ में लगिनी। चलतु मु आपनकु एमिति एक जगार चमत्कारिता देखैबी जहा आपनकु आश्चर्य करैदब। जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती ताहले एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं आगामी समय रे नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई बेल आइकन को दबाई दियंतु। आम मनीष समाज आजिर समय को आधुनिक कहूची सत किंतु मते लगे आम पुरातन समय आजिर तुलन में अधिक आधुनिक थिला। केवल पोशाक खाद्यपेय बदली गले ताकू मॉडर्न कहा जाए नहीं बरं जो समय रे आमे नूतन आविष्कार को जन्म देउ ताहाकू आधुनिकता कहि परिबा। जेते सब चमत्कारिता आम भारत रे ही देखिबा को मिले। आपण दक्षिण भारत को जेतेबेले भी बुलिबा को जिबे आपणक आखि को बहुत शांति मिलिब। तार कारण हेउछि सेठारे थिबा उच्च कोटीर रहस्यमयी मंदिर। मंदिर रे घंटा घंटा हुड़हुड़ीर शब्द रे भगवान को आराधना करा जाए किंतु एमिति केउठी भी सुनि नथिबे मंदिर पहाचरु संगीतर सात सुर बाहारुथिबार। भारत रे सबु जगारे मंदिर अछि किंतु दक्षिण भारत रे थिबा किछि एमिति मंदिर आजिर मनुष्य सभ्यता को चैलेंज कला भली निर्माण होईछि। थरे भाबंतु एते टेक्नोलोजी थाई भी आमे कोन आजिर समय रे पथररु संगीत बाहारुथिबार मंदिर तयारी करि परिबा? हाँ ठीक सुनिले, तामिलनाडु रे आम पूर्वजंकर निर्मित एमिति एक मंदिर रहिछि जहार सीढ़ी पहाचरु संगीतर सात सुर बाहरे। এই মন্দিরর না ঐরাবতেশ্বর মন্দির। 12 শতাব্দীরে বিরাট সাম্রাজ্য থিবা চোলবংশর রাজা রাজা চোলা দ্বিতীয় তাঙ্ক সমୟରେ এই অদ্ভুত মন্দিরକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ବାହାରୁଥିବା ସିଡ଼ିର ପାହାଚ। ଏମିତିରେ ବି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର एवं खोदेई कार्य जहाकू घंटा घंटा देखिबाकू मन हेब। किंतु मंदिर पहाचरु संगीत केमिति सुभिब कौन रहिथिबो एहा पछरे रहस्य। एई रहस्य को दीर्घ 800 वर्ष हेला खोजिबाकू अनेक चेष्टा करिसंती वैज्ञानिक। सेमानक अनुसारे एठारे थिबा पहाचरे हुएत किछि वाद्य यंत्र रखी निर्माण करा जायथिबो नहेले से समय रे चोलवंश पाखरे एमिति किछि टेक्निक थिबो जहा द्वारा पथररु संगीत बाहर करा जाय पारुथिबो। एई मंदिर रे 10टी पहाच देखिबाकू मिले आउ ता उपरे पाद रखी चलिले संगीत सुनिबाकू मिले। किंतु प्रश्न उठे जे आम भारतीय संगीत रे तो 7टी स्वर अछि एठारे 10टी पहाच काहेकि बना जायछि? तार उत्तर हैला 7टी स्वर पई 7टी पहाच अछि सत एवं बळी पडुथिबा 3टी पहाचरु केवल ओम रो स्वर शुभे। आउ ए ओम रो शब्द स्पेस रे भी सुनिबा को मिले जहाकू विज्ञान भी मानिछि। आउ एइथिरु जणा पड़े जे ई शिव मंदिर को समर्पित करिबा पई एभली चमत्कारिता पहाच निर्माण करा जायछि। आज सिना आमे एहाकू अद्भुत कहूछु किंतु से समय रे आम पूर्वजंक पाखरे निहाती
ସାଉଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଭରପୁର ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ବିଷୟରେ ଆଜି ବି କାହାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାହାଚକୁ ଗେଟ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଐତିହାସିକ ଜାଗାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚମତ୍କାରିତା କେବଳ ଏଇଠି ନୁହେଁ, ଆଉ ଏକ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ହମ୍ପିର ବିର୍ଲା ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି 52ଟି ସଙ୍ଗୀତର ଖମ୍ବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଖମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ ବାହାରେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ହମ୍ପି ବିଷୟରେ ଆମ ରାମାୟଣରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସେ ସମୟରେ କିସ୍କିନ୍ଦା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଆଜିର ଏହି ହମ୍ପି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଏହାର ହାଇଟ୍, ଡାଇମିଟର ସବୁ କିଛି ସମାନ ମାପରେ ରହିଛି। ଆଉ ପୁରା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥରରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହେଲା, ଏକାଭଳି ପଥରରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତର ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି କେମିତି? ଇଂରେଜଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ବି ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲାବେଳେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପବନର ଗତିରେ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି। ଏମିତିକି ସେମାନେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଖମ୍ବକୁ କାଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା କାରଣ ଖୋଜିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସଙ୍ଗୀତ ବାହାରୁଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏମିତିକି ଆମ ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହମ୍ପିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସତରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖିଲେ ଓ ଭାବିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ନିହାତି ଦେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶର ଆଉ କେଉଁ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମିରର ଓଡ଼ିଆ।